डाली है मैंने पैकरे इंसानियत में रूह, डाली है मैंने पैकरे इंसानियत में रूह, बेरूह बेनिगाह था इंसान मेरे बगैर। ये कुरान की आवाज़ है। अब बगैर किसी ताख़ीर के आप हज़रात के दिलों को मुनव्वर करने के लिए हमारे एक और मेहमान तशरीफ़ लाते हैं, जिनका नाम है कारी नुमान जाफ़र साहब। गुजरांवाला से ताल्लुक़ है। ज़रूर कोशिश किया करें, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर कहा करें। बाकी ये जो नारेबाजी है ये परहेज़ करें, मेहरबानी। जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन। لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. وتلك الأمثال نضربها للناس. لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم والله الذي لا إله إلا هو الملك
والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم ملك الناس إله الناس قل الذي يوسوس في صدور الناس ملك من الجنة
الجن